салому алайкум бародарон ва тамошобинони гиромӣ. ин дарси 14-ами мо дар забони барномасозии JavaScript мебошад, яъне забони веб барномасозӣ. дарси 14-ама ман мехоҳам бахшам ба амалҳои математикӣ. хуб, ба амалҳои математикӣ дохил мешаванд синус, косинус, тангенс, амалҳои дилхоҳ, қимати пи, қимати е, хулас бисёр амалҳо дохил мешаванд ки ман имрӯз мухтасар дар бораи ҳамин амалҳои математикӣ ба шумо мефаҳмонам. хуб, аввал муайян мекунем қимати пи, яъне автоматически ба таври автоматӣ браузер худаш қимати пиро ёфта метиҳад барои мо. Аввал як тағйирёбанда эълон мекунем ва текст, мисол номаш ман текст мемонам, шумо дилхоҳнома монда метавонед. баробар ман мисол мегирам ки қимати пи баробар аст ба худаш ёбад қимати пи баробар плюс, барои хотири амалҳои арифметикӣ ихтикор кардан хосияти маз мебошад. чия хотиртона бораи мана маз партикас кишандаҳай нуқта, баъд дилхоҳ мисол синус, косинус, тангенс, мана мисолҳои пи дар кора барои мо. сахранид карда мебинем ки чия чоп мекунад. обновид. ҳозир ҳеҷ чия чоп накард, значит ҷош хато ҳай. ҳозир қимати пи ина ҳозир чоп накардем. мани поинан документ write-ан чоп мекардам дар кор. документ write text, мана сахранид карда мебинем. мана қимати пи баробар ба 3,14. хуби бед қимати пи бо меёбем. мисол барои мисол қимати ера, барои хотири ин ки як бор дигар як тағйирёбандаи адел эълон кардан дар кор нестай, ҳамун тағйирёбандаи боло эълон кардагиро мегирем, просто поинанда мепахшемаш. аввал аз сатри нав гузарем. br мегирем ки қимати е баробар ба бозам ҳамхи маз нуқта е мекунем бо мана е. сахранид карда мебинем чӣ чоп мешавад. мана қимати е баробар 2,71. хай қимати пи аниқ медонам 3,14, не ки қимати ера намедонам. мумкин ами 2,71 бошад. хуб, мегузарем ба синус, косинус, тангенс, случайный массив. хай мана мегирем як бор синусча, бозам текст плюс баробар аз қатори нав br мисол мегирем ки синуси 10 баробар ба маз нуқта синус. мана сахранид карда мебинем чӣ чоп мекунад. мана синуси function sinus negative code. ҳозир мебинем чӯба кор накард. хатогиш нест. синуси 10. хая ба мина косинусча бинем. ҳозир гаҷокш хатогӣ дорад. синуси 10 баробар ба маз точка косинус. ин хатогиш синус кор мекард. просто дар дохили қавс мо эълон кардам дар ҳоле ки синуси адади чанда гирифтан дар кора. мана 10
сохранить. обновить карда мебинем. Мана синуси адади 10 баробар ба минуси 0,5 будааст. خوبی سینوسش بود. همین میگیریم خیلی کوسینوسش. سال تکست پلوس برابر داخل قوس قطار نو مثال میگیریم کوسینوسی 11 برابر ماز توشک کوسینوس. کوسینوس در داخل قوس 15 کرندر کن. сохранить. Mana 0,5. خیلی اکتی دیگه میگیریم случайні چیسلا. خیلی مثال دلخواه عدد گفتنی که تکست پلوس برابری قوسی نه خطار نه مثال عددی دلخواه میشه در случайні масива. عددی دلخواه برابری میشود که این راندوم است که خصوصیت راندوم قطعی میگیریم اینا که راندوم نه سخنین کرده میبینیم 0 کار نکرد. سنجی کجاش خطا هایم گذاشته میبینیم که کجاش خطا هست. کجاش بازم دیدید بازم قفز نمونده. حتما قفز ها خاطرتان نبرون. مانا چه خیلی دیسای هر بار اونوید میکنیم عدد دلخواه میگیرد براوزر به خودش. خب ما میتوانیم که عدد دلخواه از 9 تا 11 گیریم. نیا کنید کدام عددی که خوشش شده میتواند گرفت شده. ما میتوانیم که از 9 تا 11 را گیریم یا تا 10. من مثال میگیرم از 9 تا 10 تکست پلوس برابر قوس نو مثال عددی دلخواه از مثال 9 تا 10 9 تا 10 ما داشت که خاصیتی فلورای فلور که در داخل قوس ما از راندوم اعلام میکنیم. ما از نقطه راندوم حتما بازم قفصاش ماندن در کره دوتا قفص منه ضرب 11 کردن در کره که مثال تا 11 همه براید تمام. من حالی سخرین کرده میبینیم کنترل منه 10 یا کنید عدد دلخواه از 0 تا 10 برابرش نموند یا ما نه خیلی برابر در کنستن یا کنید 10 3 1 7 8 0 7 3 1 8 7 3 4 دیده 11 بالا نمیگیره. از 10 بالا نمیگیرن. نه از 10 بالا نمیگیرد. عدد دلخواه تا 10 از 0 تا 10. خب برادرای عزیزم این بود درسی 14 ما درباره عملهای متمتیکی یعنی کار با عملهای اریتمتیکی در زبان وب برنامه‌سازی جاوا اسکریپت. خیلی برادرای عزیز تا درس‌های آینده دستگیر کانال ما باشید. اگر ویدیو به شما مقبول شده باشد حتما لایک مانید. در کانال ما پادپیساتسیا کنید. دستگیری شما باعث پیشروی ما میگردد. خیر تا درس‌های آینده.